Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para teman-teman subscriber semuanya. Di siang hari ini saya mau bikin tutorial caranya pakai mesin laundry di Taiwan. Siapa tahu ada teman-teman yang belum tahu caranya, monggo disimak video ini. Pertama, kita harus masukkan dulu baju alias pakaian kita. Nah, ini gumbal-gumbal sing digawe nyambut gawe. Jantai. Langkah kedua kita tutup. Nah, baru kita kasih sabun. Yang ketiga, di sini kan ada tandanya sabun cair, sabun bubuk, anti apa iki jenenge. Terus iki pelembut atau pewangi. Terus saiki aku nggawe sabun cair iki nggone iki. Makswa los pokoke. Kabeh. Wes, terus dimasukin koinnya ini kan satu mesin ini 50 NT. Bentar, kita masukin uangnya di loro telu papat limo. Nah kan udah. Nah, lek wis ngene iki baru iki tekan start. Sing gari ditunggu sak cukupe. Nah, 23 menit. Wis gampang banget. Kadang nek kanca sing durung paham disimak. Wis gari ngenteni cukupe 3 menit. Berhubung udah selesai, wis resik dicukup. Iki lho cukup, bar iki sik enek proses neh pengeringan. Enek duite wong. Alah. Itu masuk nih mesin pengeringan. Carane lebok nih. Nanti juga lebok iki 10 inti 5 menit. Berhubung 5 intinan ra kena, kita masukin 10 inti. 5 menit, 10 menit, 19 menit, 20 menit, 1 menit. Tekan iki luwih panas. Yes. Cekok wet ya? Cekok usok wet ya tuh. Cekok 没有掉出来，没有进去。你投多少的？ wet ya cekok 50块。50块对对。
Wes baru garingan tenis selama menit ngkas. Ditunggu sak entae. Wes tutorial hari ini cukup sekian ya, wes cukup. Konco-konco sing durung ngerti, muga-muga ndang ngerti carane. Matur suwun, jangan lupa di like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.